پخپل سیما محتمیم سے بابا جستا یما داخ کلی گلان در تا قسم دے دیوبندستا یما داخ کلی گلان در تا قسم دے دیوبندستا یما اسوائی سنگ دی گلانو نمخوالم سنگ دی دیوبند علمانو نمخوالم سنگ دی دیوبند علمانو نمخوالم راشتی پا دنیا سند شاہانو نمخوالم سنگ دی دیوبند علمانو نمخوالم شیخ قسم صاحب پا مولا حداد گران ہیر نکڑی مولانا عبدالسلام سے چی قربان تگورے ہیر نکڑی ہم حافظ صاحب مولوی صالح سے بھر آن ہیر نکڑی انتخاب علماء دشری گڑ استازان ہیر نکڑی انتخاب علماء دشر گڑو استازان ہیر نکڑے اخر قسم سنگ دے استازانو نمخوالم سنگ دے دیوبند علمانو نمخوالم سنگ دے دیوبند علمانو نمخوالم راشتی پا دنیا راشتی پا دنیا راشتی پا دنیا سند شاہانو نمخوالم سنگ دا دیوبند علمانو نمخوالم سنگ دا دیوبند علمانو نمخوالم سنگ دا دیوبند